আজ সরস্বতী পুজোর মহাপুণ্য লগ্নে সারাদিনে আর যাই করুন, একবার হলেও শ্রবণ করবেন মা সরস্বতী এই দিব্য বীজ মন্ত্রটি। আজকের দিনে এই বীজ মন্ত্র শ্রবণে আপনার জ্ঞান, বুদ্ধি এবং প্রজ্ঞা বৃদ্ধি পাবে। আর এই জ্ঞান, বুদ্ধি এবং প্রজ্ঞায় আপনার জীবনে নিয়ে আসবে অপার সাফল্য। আপনি শিক্ষার্থী হন বা কর্মরত বা কর্মরতা কোনো ব্যক্তি, প্রত্যেকের জীবনে সফলতার জন্য আজকে এই দিনটি বিশেষ একটি দিন। তাই আজকের দিনটি একদমই হাতছাড়া করবেন না। অবশ্যই আজকের দিনে 108 বার শ্রবণ করুন এবং শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে মা সরস্বতী এই বীজ মন্ত্রটি উচ্চারণ করুন। দেখবেন আপনি জীবনে সর্বক্ষেত্রে সফলতা পাচ্ছেন। যাই হোক বন্ধুরা, আমরা এবার পাঠ করতে চলেছি মা সরস্বতী বীজ মন্ত্রটি। আপনারা ভক্তি ভরে মন্ত্রটি শ্রবণ করুন। ওম ऐं सरस्वत्यै नमः। 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 ওম ऐं
षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः। ॐ ऐं षड़शत्यै नमः।
ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः 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 ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः।